बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इब्लीस लाइन ज़मीन के फ़रिश्तों में से था जिन्हें जिन कहा जाता है। इल्म व इबादत में इन सब से बढ़कर था और इसका नाम अज़ाज़ील था। इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की पादाश में फ़रिश्तों से निकाला गया था। इसलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। इसने सबसे पहले ताउस से दोस्ती की और फिर इसको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। लेकिन ताउस ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और इसे अपने फ्रेब में फंसा लिया। सांप इसको अपने मुंह में लेकर बहिश्त में दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोते हो। वो बोला, मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम्हें बहिश्त से निकाल कर ये नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी और तुम जायका मौत चखोगे। इन दोनों को इस बात का गम हुआ। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और इन्हें मुखातिब करके कहा, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी का समर दे और ऐसी बादशाहत के कभी ज़ाइल ना हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान ने कहा कि वही है दरख्त जिसे खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था और कहा, तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस तरह से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और इनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर हुआ हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल ना किया और कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करूँगा। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ। बस मरदूद ने धोखा देकर इनको मुसीबत की तरफ खींच ही लिया। सूरह अल-अराफ में है कि शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि इनके सतर की चीज़ें जो इनसे पोशीदा थीं खोल दे और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस तरह से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। फिर शैतान ने हज़रत हवा के दिल में वसवसा डाला और सांप से भी गवाही दिलवाई। तो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि सांप बहिश्त का खादिम है और वह शख्स यानी शैतान की गवाही दे रहा है। अब तो मैं वो फल खाऊंगी। अगर कुछ खलल हुआ तो अल्लाह पाक से मेरे लिए माफ़ी मांगना नहीं तो तमाम उम्र नेमतें चुनकर खाया करना। जब उन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो इनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सतर छुपाने लगे। इस ममनुआ दरख्त का फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हवा ने खाया। मुमकिन है ये हदीस इसी तरफ इशारा करती हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो गोश्त कभी ख़राब ना होता और अगर हवा ना होती तो कोई औरत अपने खामद की खियानत ना करती। इस नाफरमानी की सज़ा इन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। सूरत अल-अराफ की आयत 24 में बयान है, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठिकाना और ज़िंदगी का सामान कर दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बाश्ता अख्तियार की। इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान वहन्ना नामी मुकाम पर उतारा गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, हज़रत हवा को जद्दा में, इब्लीस को वस्तमियान बसरा के करीब और सांप को अस्फहान में उतारा गया। एक और रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा और हवा को मरवा पहाड़ी पर उतारा गया। इसलिए किसी एक मुकाम के बारे में वसौक से नहीं कहा जा सकता। ये एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लोहे के 7 टुकड़े लेकर इनके पास आए ताकि इनको आहनगिरी सिखला दें। इसके लिए आग की हाजत हुई। आवाज़ आई, आग दोज़ख से मांग ले। उन्होंने आग लोकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी। तप्श से इनका हाथ जला तो उन्होंने ज़मीन पर डाल दी। वो आग 7 तबक ज़मीन में छेद करके फिर दोज़ख में चली गई। ऐसा 7 बार हुआ कि आग लाए मगर फिर दोज़ख में जा दाखिल हुई।
آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریا رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ لیکن جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے۔ تب اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پتھر سے چکمکاک چھاڑ کر آگ نکالی اور حضرت آدم علیہ السلام کو آہن گیری سکھائی۔ روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ان کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت سے کچھ پھل عطا فرمائے۔ یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ اور پھر انہیں کھیتی کے لیے تمام آلات درست کر کے دیے۔ جبرائیل نے ان کو ایک جوڑا بیل کا بہشت سے لا کر دیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی غذا حاصل کر۔ پھر انہیں بہشت سے گندم کا دانہ لا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ جبرائیل نے فرمایا، اسے زمین میں بو دے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب کچھ بیل چلنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک لکڑی ماری۔ جبرائیل کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کو ایک لکڑی ماری۔ جبرائیل نے کہا، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو درست نہ ہوگا، تم اپنے کام میں مصروف رہو۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مل کر صاف کر کے کھانا چاہا۔ تب جبرائیل نے فرمایا کہ اول اسے پیس، پھر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک، پھر کھا۔ اور حضرت حوا نے جبرائیل سے سیکھ کر روٹی بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ جب وہ کھانے لگے تو جبرائیل نے کہا کہ تامل کیجئے، آپ روزہ دار ہیں۔ جب شام ہوئی تو ان دونوں نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز جب بھوک لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک سیاہ خال نمودار ہوا جو بڑا ہوتا گیا۔ وہ ڈرے کہ کہیں یہ میرے لیے ایک اور ذلت تو نہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے آدم، روزہ رکھ کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن پھر فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ پاک تم کو شفا کاملہ بخشے۔ ان روزوں کا نام ایام بیس ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ غرض اس ساری محنت و مشقت کے بعد ان کو کھانا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت 23 میں کیا گیا ہے۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوروں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ اللہ پاک کی طرف توجہ سے اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے۔ اس مشکل گھڑی میں اللہ پاک کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔